Ayan guys. Ayun guys, ang isang maganda. Ito si Ate Delia. Ito yung aming master ano guys, oh. Master Chief. Hello. Ayan guys, oh. Seryoso kayo sa kinabuhi. Hungit. Ito ba? Wow! Sana all. Nag-iisa na lang. Ayan guys, gusto nyo salad? Agawin natin to. Hello! Okay, okay yung pangalan, oh. Ayan sila guys. Gaganapan natin dito. Ano nyo to ha? Follow nyo to ha? Renier mo sa MX Vlog. Yes. YouTube. Mga magaganda nandito. Shout out. Shout out mga idol. Shout out gaw. Shout out mga idol. What's up? Follow mo ha? Follow. Oh, subscribe mo. Seryoso sila guys. Sa YouTube to. Ay, sorry. Si paring Roland, si Mare, si Lolo. Shout out. Hi guys. Shout out ka pare guys. Seryoso. I-upload ko to sa YouTube. Ha? Oh, nag-vlog na ko, pre. Nandito yung mga pastor natin guys ha. Nandito yung mga pastor natin. Tapos Pastor Raul, Pastor Kukoy, Pastor Randy, Pastor Mar, Pastor Mio, Pastor Roy, Pastor Ogos, Pastor Bula. Ayan mga yun. Shout out bro. Shout out. Shout out sa inyo dyan. Shout out mga pre. Ayan sila, shout out, Miga Love, shout out. Follow nyo to. Kaya ano nyo to. Subscribe nyo. Renier mo sa MX Vlog. Sa kanila. Shout out bro. Shout out. Shout out. Shout out bro. Shout out mga idol. Yung gwapo natin na kaibigan pre. Umiyak si Iyada. Ito mga pre. Si Boss. Si Boss. Shout out boss. Shout out. Isog. Shout out bro. Hey yo. Shout out.
Love shout out. Shout out! Ba't madilim? Ayan, pinawag ko yung security. Ito guys, si Pastora Bibi. At ito yung next generation natin guys. Oh. Pang third generation. Ito pala. Ito yung next. Second generation, ito yung third generation. Sige, sige. Di ba ko yung subscribe? May YouTube ako YouTube sa ano. Lagay mo sa YouTube. Wala. Sorry guys, natakpan ko ng ano. Say tayo nyo? Si Bro Marlo guys, oh. Shout out bro. Renier mahusay. Makita na ako na tunga ta sa kita na. Tunga ta sa kita na. Ah guys, kita na ini ay si guys, oh, di pa nga na-upload. Kana i-intro tayo, subscribe na to. Ay guys, utol natin. Shout out kay Pastor Chris. Shout out.